हेलो पे केमी अच्छा आई होप कि समस्त पे बहुत ही भल थे तो मैंने सेमती भल था तो पे आज वीडियो सब भाव तुम +3 5 सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे जो डीएससी पेपर गुड़िक अच्छी डीएससी 1 और डीएससी 2 पेपर गुड़िक अधिकांश दुर्बलता देखा जाए रेजल्ट भी सहीटे अधिकांश कौन खराब होता है तेणुक मुझे भाविली तुमको जो डीएससी 1 यूनिट 3 लंग क्वेश्चन संपूर्ण भाव आलोचना करिया कौन जगन्नाथ संस्कृति और आदिवासी संस्कृति जो जगतरनाथ जगन्नाथ विषय जाना सहित आम ओडिशार प्राचीनतम बासिंदा कौन माने सब फास्ट बासिंदा किए आदिवासी माने तो तांकर संस्कृति कौन सब रही तो से संपर्क में आम कि जाना तो चलते भिडियो नोट कर भिडियो को आरंभ करवा है। प्रथम तुम इंट्रोडक्शन देखिया श्री जगन्नाथ उत्कल जीवनधारा प्राण केन्द्र तो निहत भाव समस्त जानते हैं उत्कल आम उत्कल ओडिशार प्राण केन्द्र किए ना आम जगन्नाथ है आम केवल ओडिशार नुहे आम भारत को जगन्नाथ धाम नाम किसी लोक जानी था गजपति पुरुषोत्तम तांकर प्रथम सेवक छत्तीसानी जगत सेवा करते किए सेवा करते ना गजपति पुरुषोत्तम देवंकर प्रथम सेवक किए ना छत्तीसानी जगत पारंपरिक भाव में विभिन्न कार्य सेवायत मैंने कार्य संपादन करते जमीक जगन्नाथ पाखे पाखे सॉरी माने जगन्नाथ पाखे समस्ते सामान माने किए देखो गोटे ब्राह्मण हो कि गोटे आदिवासी हो कि जेकोसी गोटे खंडा खंडायत हो जेकोसी गोटे जातिर लोक हो जगन्नाथ आगे से समस्त को सामान दृष्टि देखते ब्राह्मण ठार चांडार और राजा ठार प्रजा समस्ते बड़ ठाकुर अति आपराण आउ निजर से समस्त को निजर भावते पाखरे समस्ते सामान मैं जेकोसी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष अचांडार ब्राह्मण समस्त शरणापन्न हो भक्त भाव यथाविधि जगन्नाथ सेवा करते देन काहारी मनरे गर्व लोभ ईर्षा और कातरता न थाए समस्ते जमती जगन्नाथ धाम पुरी को समस्ते दर्शन करने जाती आगु किंतु कौन केवल ब्राह्मण मैंने कि उच्च जातर लोक मैंने ही जगन्नाथ ठाकुर को दर्शन कर पारुले और नीच जातर लोक मान पाखक जावाक दिया हो ना केवल महाप्रभु प्रति थाए समस्त हेतुक प्रेम श्रद्धा तथा भक्ति भाव तो यहीपरि भाव में श्री जगन्नाथ बेश वस्त्र भूषण अलंकार परिचर्या पूजा विधि भोग देन नैवेद्य और सेवा विधि विस्तृति आलोचना जना जाए जो जगन्नाथ विभिन्न प्रकार यात्रा हो कि जो सेवा करते जो सेवक मैंने तो सब जना जाए श्री जगन्नाथ पर्व गुड़िक सामाजिक और सांस्कृतिक अभिमुख्य को नहीं नियंत्रित होता है जमीक एसबू को निरीक्षण कले मन हुए समग्र ओडिया जातिर संस्कृति किए ना श्री जगन्नाथ कारण जगन्नाथ संस्कृति केवल वर्तमान नुहे था पुरुषोत्तम कि चोड़क देवंकर समय ओडिशा प्रचलित होइछि जगन्नाथ संस्कृति ही हूँ उत्कल संस्कृति आम उत्कल संस्कृति कौन ना जगन्नाथ संस्कृति तो प्रत्येक ओडिया निकट यह प्रतिबिंबित होता है माने प्रत्येक ओडिया माने प्रतिबिंबित होता कौन ना पाखरे देखा जाए उत्कल संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति होता है एटा वर्तमान संस्कृति के ना प्राचीन संस्कृति महाभारतीय संस्कृति मध्य उत्कल संस्कृतिर स्वतंत्रता देखा मिलता है जो महाभारत में आमर उत्कल संस्कृति कौन जगन्नाथ संस्कृति मध्य देखा मिलता है कौन देखो संस्कृति गोटे जातिर आत्मिक विभव जहाँ निरवच्छिन्न भाव में गोटे जातिर जीवनधारा को परिचित कराई निहाती भाव में जो प्राचीन कलिंग कंगद कोसल कौन उत्कल और उड्र देशर सम्मिश्रण में उत्कलिका ओडिशा भूखंडर सृष्टि होता है मैंने विभिन्न देश मिसिकी सॉरी विभिन्न जिला गुड़िक मिसिकी ओडिशा राज्यटी गठित होती तो पे आम बहुत गर्वित कहीं जगन्नाथ राज्य आम बास करूँ तो यही भूखंडर चिंता चेतना चरणी और जीवनधारा एक स्वतंत्र रूप नहीं आत्मप्रकाश कर आसी उत्कर उत्कृष्ट कलार देश माने आम देश में अनेक प्रकार कला को प्राधान्य दे और समग्र भारत वर्ष में ओडिशा और ओडिया संस्कृति एक स्वतंत्र स्थान अधिकार कर पारिछि माने ओडिशार अनेक गुड़े संस्कृति गुड़िक अच्छी जमी अनेक गुड़े माने ओडिशार गोटे निजस्व पर्वपर्वाणी गुड़िक अच्छी जमीक विभिन्न प्रकार आम रथ यात्रा हो कि अन्य अनेक सारा पर्वपर्वाणी जोटा कि खाली ओडिशा ही पालन कराए मैंने बाहर कंट्री भी बर्तमान ओडिशा को अनुसरण करके बाहर कंट्री गुड़िक बर्तमान पालन कराऊँ श्री जगन्नाथ उपासन व्यतीत ओडिशार भौगोलिक अवस्थिति एपरी भाव में होइछि उत्तर भारत आर्य संस्कृति और दक्षिण भारत द्राविड़ संस्कृतिर मिलन सेतु अटे माने जेतेरे कौन आमर भारत को जो आर्य संस्कृति मान आसी जो आर्य सभ्यता आसते द्राविड़ सभ्यता आसते केते ना दक्षिण भारत आड़ आसते द्राविड़ और उत्तर भारत आसते आर्य तो जार माने दुईटी जाक सम्मिश्रण दुईटी जाक मिसिकी
ହେଇଛି କ'ଣ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବୁଝି ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଶବର ସଂସ୍କୃତି। ଶବର ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ଏଇଟା ଶବର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଶବର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦୁଇଟା ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଦେନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ତାର ପୂଜା ପ୍ରଣାଳୀ ନୀତି ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଶବର ସଂସ୍କୃତିର ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ସୌହୃଦୟତା ତଥା ଉଦାରତା, ମାନେ ସେମାନେ କାହା ପ୍ରତି ଗର୍ବ କି ଅହଙ୍କାର ରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଉଭୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପାସନା ଆଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗ କଙ୍ଗଦ କୋଶର ଉତ୍କଳ ଉଡ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମିତି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନା ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମିଶାଇ ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକକ ସଂସ୍କୃତିର ଧାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ସାମାଜିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିରେ ବାନ୍ଧି ଦେବାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସବୁଠୁ ମେନ୍, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କେତେକ ସମାଲୋଚକଙ୍କର ମତରେ ଉତ୍କଳ ବା ଉଡ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳରେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଲୋକ ଜୀବନର କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରବାହ ପ୍ରବଚନ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ତପୋଇ ଧର୍ମପଦ କାହାଣୀ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଷାବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯାନିଯାତ୍ରା ଏବଂ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ କଳା। ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା। ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପ୍ରବୀଣା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଚଡ଼କଙ୍କର ସମୟରେ ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକ ପ୍ରଧାନ ସେବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଦେବଦାସୀ ଓ ମହାରୀ ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ସେ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ଛନ୍ଦ ରାଗ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଚନ୍ଦନ ପର୍ବକୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅତି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ବନ୍ଧ ବିବାହ ଏବଂ ଉପନୟନ ଆଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଦିନ ନା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ପର୍ବ ଦିନ ହେଲା ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାର ଦେନ୍ କାକଟପୁରର ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ରେମୁଣାର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ରାଜାମାନେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ନେଲା ବେଳେ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ଯେଉଁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିପୁଅ ନାଚର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶ ପରିଧାନ କରି ସେମାନେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଖାଳ ଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀର ନିଜସ୍ୱ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପଖାଳ ହଉ କି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଠାପଣା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
जो पोड़पिठा हो खिड़ी हो कि आम जो गुड़ खाद्य गुड़ी खाऊँ आम प्रभु को आम देवता मानक से खाद्य गुड़ी आम अर्पण कर खास कर कौन जगन्नाथ ठाकुर से खाद्य खाती बोली किंवदंती रही। उत्कल बा ओडिया संस्कृतिर तत्व होउछि तार खाद्यपेय वेशभूषा विश्वास बुद्धि विवेक को नहीं से तार देवता को खाद्य परिवेशन करिथाय पोशाक मते पिंधि देइथाय। देखो आमर मनुष्य माने जेमिति पोशाक पिंधंती आमर देवता मध्य से बराबर पोशाक परिधान करिथांती। श्री जगन्नाथ ओडिया मानकर अति आदरर देवता तेणु ओडिया माने जेउ खाद्य खांती स्वयं जगन्नाथ मध्य से खाद्य खाइबा को पसंद करिथांती। श्री जगन्नाथ को ओडिया माने खाऊा पिठा खीरी अरुआ भात बेसर शाग महुरा छेना राबिडी प्रदान करती। ओडिया माने जेउ वस्त्र प्रदान करथांती जेपरी वेशभूषा सज्जित होइथांती एवं जेउ प्रसाधन सामग्री व्यवहार करथांती सेपरि भाबरे श्री जगन्नाथ मध्य दैनंदिन कौन माने डेली यूज करथांती ता देन श्री जगन्नाथ 12 मासरे 13टी यात्रा होइथाय। वर्षक मध्य जो 12 मास थाए से 12 मासर प्राकृतिक परिवेश खाद्य फल पनीपरिया आदि को श्री जगन्नाथ को अर्पण करा जायते। एटा जगन्नाथ संस्कृति कौन सब हुए एगुड़ा देख जो जगन्नाथ संस्कृति विषय आसला तुम एगुड़ा लिखिपार जदि आदिवासी संस्कृति विषय आसला तो तुमने जो आम आलोचना कर जानी यात्रा परपर्वाणी उत्कल परंपरार एक बलिष्ठ दिग विभिन्न प्रकार जानी यात्रा जो हुए रथ यात्रा एवं प्रत्येक मासर परिवेश अवस्था को आखपाखे रखी अति प्राचीन काल श्री जगन्नाथ ओडिया पुओ 12 गोटे यात्रा संयोजित कर रखी गोटे यह कौन यह द्वादश यात्रा अनुशीलन कले एथि सहित उत्कल संस्कृति किपर ओतप्रोत भाव में जड़ित ता सहजरे अनुमान करा जाए कौन करी हुए। द्वादश यात्रा आसला द्वादश यात्रा व्यतीत महाप्रभुଙ୍କର अनेक यात्रा उपयात्रा पर्वण पालित होता है। एसबू उत्कल सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनधारा को एपर्यंत प्रभावित करी आसुअछि। प्रत्येक जातिर निजस्व हेउछि तार संस्कृति उत्कल संस्कृतिर निजस्व धाराटी श्री जगन्नाथଙ୍କର पर्वपर्वाणी तथा यात्रा मानकर किपर प्रतिवर्त होइछि ताहार सम्यक स्वरूप प्रदान करागला एवं उत्कल संस्कृति और सांस्कृतिक जीवनधारार अन्य एक वैशिष्ट्य होउछि तार वेशभूषा। देवादेवी मानक विभिन्न भाव में सुसज्जित करी 21 दिन मध्य विग्रह मानक सज्जित करिथांती। तो एथिर ओडिशार शिल्पी गुणर सौंदर्य गारिमा और कला निपुणतार परिचय मध्य मिलता है। 21 दिन मध्य 21 बेश जेभरी भाव में करा जाए ताहा भक्त माने दर्शन करी अभिभूत हो जाते। उत्कल संस्कृतिर एक महत्व होउछि भातृत्व भाव बा सहदर भाव सांग मेड़ हो उत्सव तथा पर्वपर्वाणी गुड़िक पालित सह उपभोग करने उत्कली मानकर एक परंपरा। श्रीक्षेत्र में यही परंपरा सजीव हो रही। श्री जगन्नाथ चंदन यात्रा बेले यही भाव अधिक फुटी उठे। उत्कल लोक मान आध्यात्मिक चेतनार वैशिष्ट्य होउछि सेमाने निजे जहाँ खाती पिंधती ता देवादेवी को अर्पण करता। जगन्नाथ संस्कृति कथा आसले मत ये तुम निहाती कमन लिख श्री जगन्नाथ चंदन यात्रा ग्रीष्मकाल में अनुष्ठित होता है। साधारणतः प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह जोग लोक मैंने जल स्नान उपर गुरुत्व प्रदान करते। उत्कलवासी यही चंदन यात्रार गुरुत्व उपलब्धि करी भक्ति सहकारे पालन करते। चंदन यात्रा सहित ओडिशार कृषि शुभ कार्य और श्री जगन्नाथଙ୍କର रथ यात्रा को जोड़ा जाइछि। अक्षय तृतीया ठार चंदन यात्रा आरंभ हुए एवं यही अक्षय तृतीया दिन श्री जगन्नाथଙ୍କର रथ यात्रा पई काठरे रथ कार्य आरंभ होता है। चंदन यात्रा उत्कल संस्कृति को बहु भाव में परिपुष्ट करिबारि नाही बरं उत्कलर जनमानसर चिंता और चेतना को विश्व दरबार प्रकाश करिछि। श्री जगन्नाथଙ୍କର उपासनार महत्व जेपरि भाव में चेतना वृद्धि करे सेहीपरि उत्कलीय संस्कृतिर स्वरूप प्रदान करे एवं उत्कलीय संस्कृति एक समान संस्कृतिर प्रतीक होता है। ओडिया भूखंड में आदिवासी आर्य और द्राविड़ बास करने फल एक मिलित परंपरा देखा मिलता है। आदिवासी माने ओडिशार मूल आदिवासी और परवर्ती काल में आर्य मानकर द्वारा यह अधिकृत हो आर्य उपासना और परंपरार प्राधान्य प्रतिफलित होइछि। आदिवासी और आर्य सम्मिश्रण उत्कलीय सांस्कृतिक वैशिष्ट्य फुटी उठी है। श्री जगन्नाथ मूलतः आदिवासी पूजित देवता बोली गवेषक माने मत उपस्थापना करथांती। उत्कलीय संस्कृति छाड़ आदिवासी संस्कृति प्रभाव को अस्वीकार करा जाय न पारे। श्री जगन्नाथ द्वादश यात्रा मध्य स्नान यात्रा जो विधि विधान बा परंपरा गुड़िक रही से आदिवासी संस्कृतिर निदर्शन प्रभाव रही। श्री जगन्नाथଙ୍କର पूर्व रूप नीलमाधव बोली किंवदंती रही। नीलमाधव है तो यही नीलमाधव सबर राजा बस्यावसु द्वारा पूजित होते। स्नान पूर्णिमा को श्री जगन्नाथଙ୍କର जन्मदिवस रूप पालन करा जायथे।
ଏହାକୁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚଳିତ ଉପାସନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ଦଇତାପତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଶେଷ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ବିଧିକୁ ତୁଳନା କରି ଦେଖିଲେ ଏହା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଚରଣୀରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନାକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ସ୍ନାନ କରାଇବା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେବା ଏବଂ ଚେରମୁଳି ଆଦି ଦେଇ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଆଦିବାସୀ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବକୁ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ମତରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୁନଃ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପାସନା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥର ପ୍ରତୀକକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରାଜଗୁରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ମତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ 3 ଗୋଟି ରଥ ତିଆରି କରାଇ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା କଲ୍ୟାଣୋତ୍ସବ ବା ରଥ ଉତ୍ସବ ଅନୁସରଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଉତ୍ସବ ଯଥାବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖି ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।